Hello guys, for today's video guys, gusto ko pong ituro sa inyo kung paano ang mag-edit ng thumbnail gamit ang CapCut. At bago ang lahat, subscribe lang po ang YouTube channel ko guys at pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa susunod na videos ko guys. Thank you! Let's go! Ayan, punta po tayo sa Google, tapos search po natin yung pixel.com guys. Tapos hintayin po natin na lumabas yung pixels.com. Ayan po. Tapos, search po natin yung thumbnail background. Thumbnail background. Thumbnail background. Ayan po. Hintayin po natin na lumabas yung thumbnail background guys. Ayan po mga guys. Pili lang po tayo dito guys ng mga pili lang po tayo dito guys ng background na gusto natin guys. For example sa akin itong pipiliin ko guys. Yan po. Tapos download po guys. Download natin, free download. Yan guys. Yan po sa taas, downloading file. Hintayin po natin guys na mag-download. Yan guys. O, ayan guys, file downloaded. Tapos guys, punta po tayo sa gallery. Hanapin natin yung dinownload natin guys. Ayan. O, meron na po guys. Yan po yung na-download natin. Tapos, punta po tayo sa CapCut. Ayan guys, CapCut. Hintayin po natin na lumabas. Ayan. Tapos, press po natin guys yung new project. Ayan. New project. Yan po guys. Tapos punta tayo sa photo guys. Piliin po natin yung dinownload natin kanina na background guys. Ayan. Tapos add guys. Ayan guys. Hintayin po natin mag-loading. Tapos punta po tayo guys sa aspect ratio. O yan, aspect ratio guys. Tapos piliin po natin guys yung 16:9. 16:9 guys. Tapos check. And guys, tapos pwede natin i-zoom guys. Yung yan, palakiin po natin yung yung background guys. Tapos punta po tayo guys sa overlay. Overlay guys. Yan, add overlay. Tapos pindot natin guys yung humanap tayo guys ng picture na ilalagay natin guys sa overlay. Yan guys. For example sa akin guys, hanap ako guys ng picture na ilalagay ko guys. Ito sa akin guys. So, picture. Ayan guys, lumabas yung picture. Tapos, pwede mo guys na ilagay sa gilid or sa gitna, pwede din dito guys. For example sa akin, lagay ko dito sa gilid guys. Tapos tanggalin natin yung background nya guys. Yung background. Tanggalin po natin yung background guys. Punta po tayo sa remove BJ. Remove BJ guys. Ayan guys. Tapos chroma key. Ayan guys. Yung chroma key. O ayan, nawala. Tapos check natin po guys yung chroma key. Tapos pindot natin yung add overlay again guys. Add overlay. Tapos ayun, yung tutorial natin ngayon guys is yung paano mag-edit ng thumbnail gamit ang CapCut. Kaya hanapin natin yung logo ng CapCut guys. For example guys, ito yung logo ng CapCut. Ito po guys. Yan. Napili ko yan guys. Tapos add. Add natin yung logo ng CapCut guys. Tapos ilagay natin i-fix natin sa gilid guys. Tapos tanggalin din natin guys yung yung background nya guys. Punta po tayo ulit sa BG guys. Ayan. Tapos chroma key. Ayan guys. Ayan po guys. Ayan. Check natin guys. Ayan guys. Check natin.
Tapos adjust po natin yung logo ng CapCut guys. Ayan guys. Tapos ngayon guys, kung gusto nyo na lagyan ng text or yung title niya, yung text guys, punta po tayo guys sa text guys. Ayan, add text. Ayan, lagay natin dyan kung anong gusto natin guys. Pero piliin po natin yung kulay ng letter natin guys. O ayan, punta tayo sa styles. O kung gusto nyo guys, piliin yung black color. O ayan, black color guys. Tapos yung style ng text, punta tayo sa fonts. Ayan guys. Punta tayo dito sa fonts. Piliin natin yung kung anong style ang gusto natin guys. For example sa akin guys, gusto ko yung ito na classic guys. Piliin ko itong classic. Ayan guys. Tapos lagay natin ang paano ang edit ng mag-edit ng check po natin guys. Lagay natin sa taas. Paano ang mag-edit ng thumbnail o thumbnail yan gamit ang CapCut gamit ilagay po natin dito gamit ang CapCut ayan guys. Tapos na paano ang mag-edit ng thumbnail gamit ang CapCut. Tapos pagkatapos guys, screenshot po natin yan. Ayan guys. Tapos ngayon guys, punta po tayo sa gallery guys. Ayan, gallery. Tapos hanapin natin yung in-screenshot natin guys. So ayan, tapos ikat po natin yan guys. Ikat natin yan. Yan guys. Ikat po natin. Yan guys. Tapos save. Save po guys. Save po natin guys. Yan. Ayan guys. Tapos na guys. Tapos yan ang ilalagay nyo guys sa thumbnail nyo sa videos nyo guys bago nyo i-post. Thank you. Sana nakatulong guys. Thanks for watching.